Good morning. Um, Welcome back sa atong YouTube channel. Welcome back sa atong 3D vlog. Short race guide, win or loss. Sayang atong gahapon na 417 ligas good. Result gahapon 4-7. Maintain lang yun gahapon ni nato na itong 407 o 417. Last din nato ni ugma nga atong kombi atong 407 o 417. Continue na to karon atong guide 448 BS 408. Kuha gyapon na atong 407. Mao gyapon tong kombi 2 PM 5 PM last 9 PM. Last din na siya ugba guide nato guys. Kung di gyud sa gihapon makuha sa result, mag-change tag bag-o na pod nga best combination. Balikan na to atong maintain pang 2 days ni karon atong 407 o 417. Atong depensa maling gyapon atong depensa sa gihapon. Depensa 507 517. Maintain yun na to guys at 2 PM dahil 5 PM last sa 9 PM draw. Target rambol para kung mabalihan man na atay winning gapon nga gamay. Rambol ang atong special combi na maintain nato kani circular na ko nila 407 417. Atong pang depensa nara sa inyo kung apilon yun atong depensa 507 517. Kani nga guide guys, ugma ato last day, hope to win. Huwag kalimutan mag-subscribe sa atong YouTube channel para updated mo sa sunod pa natong 3D vlog video. Daghang salamat.